Nakon što smo prostor oko voćki okopali i u zemlju ubacili stajsko gnjojivo, naše voćke spremno čekaju proljeće. U toku zime kućanstva stvaraju veće količine pepela kao nusproizvod grijanja. Taj pepeo ima korisnih svojstava i može se primijeniti u proizvodnji voća i povrća. Ipak, sa pepelom treba biti oprezan i ne primjenjivati ga isto kod svih biljaka. Prvo na šta treba obratiti pažnju jeste da je pepeo nastao izgaranjem drveta, a ne neke druge neorganske materije poput gume ili plastike. Može se primjenjivati pepeo nastao u pećima, roštiljima, kaminima i sl. Pepeo u svom sastavu sadrži razne mineralne tvari koje su potrebne biljci za razvoj i plodonošenje. Jedna od tih materija je kalij, kojeg ima dosta u pepelu. Većina biljaka ima potrebu za kalijem jer je on bitan za cvjetanje i razvoj ploda. Dodavanjem pepela u tlo stvaramo alkalno okruženje koje određenim biljkama otežava razvoj, a nekim biljkama pomaže. Poznato je da korovi bolje rastu u kiselim zemljištima. Tlo se zakiseljuje dodavanjem raznih mineralnih gnjojiva, pa nam pepeo može poslužiti za neutraliziranje negativnog utjecaja uslijed dodavanja umjetnog gnjojiva. Dodavanje pepela korisno je kod uzgoja jabuke, kruške, maline, kupine, citrusa, šljiva, trešanja, marelica, ribizle i sl. U voćarstvu se u tu svrhu često koristi vapno. Primjena drvenog pepela povećati će i rast biljaka jer u alkalnim tlima biljka lakše usvaja hranjivo i lakše se razvija. Ipak, kao i u svemu, treba biti umjeren i ne pretjerivati u dodavanju pepela na isto mjesto. Ako je voćnjak velik, vjerovatno je teško pretjerati sa pepelom jer su ipak količine pepela dosta male. Da budemo sigurni, bilo bi najbolje odraditi analizu tla i utvrditi kiselost zemljišta. Na osnovu analize možemo tlo vraćati u neutralno stanje ili smanjiti mu kiselost. Većina biljaka raste u tlu koje je na prelazu iz alkalnog u kiselo tlo. Za ovu svrhu nećemo koristiti pepeo nastao izgaranjem raznih briketa, peleta, obojenog drveta, drveta koje se loži sa ugljem ili nekom umjetnom materijom. Prednosti dodavanja drvenog pepela su regulacija pH vrijednosti tla koje najčešće treba da se kreće od vrijednosti 6 do 7,5. Druge prednosti su apliciranje gnjojiva poput kalcija, željeza, kalija, magnezija, fosfora, mangana i bora koji omogućavaju razvoj biljke i veće prinose. Pored toga, drveni pepeo uništava štetočine poput puževa, gusjenica, skakavaca i drugih. Pepeo je izuzetno dobar kod malčiranja jer primjenom malča vlaga ostaje sačuvana u tlu. To je izuzetno bitno kod sušnih razdoblja. Ipak nije dobro koristiti ovaj malč za biljke poput borovnica koje uspijevaju u kiselom tlu. Pepeo je koristan i u kompostu.
Često u kompostu završava puno voća i povrća, pa takav kompost bude poprilično kiseo. Dodavanjem pepela u kompost smanjiti ćemo kiselost. Pepeo nećemo koristiti kod uzgoja borovnica, krumpira ili peršina. Pepeo ćemo obavezno koristiti kod uzgoja povrća, a naročito kod uzgoja paradajza. Najbolji način primjene drvenog pepela kod paradajza je zalijevanje vodom u kojoj se je nekoliko dana otapao pepeo. To ćemo napraviti tako što ćemo na 10 litara vode dodati 1 kg pepela i pričekati 3 do 5 dana. Pepeo ćemo dodavati u tlo u kasnu jesen ili u rano proljeće. Voditi ćemo računa da dodajemo u manjim količinama tako da padavine pomognu pri otapanju materije u tlu. Tlo prekriveno pepelom ćemo u proljeće prekopati tako da se pepeo što više pomiješa sa zemljom.